haray musidɓe wambe landaru de o sayɗo mi salmini on mi landike siɗon e jam onon e wondiɓe mon min mono faala ara Ousmani Gawal ko bemma mawɗo min ga jonga largoy min mi ceka c'est pas mon problème bappa woɓɓe kono mi halirantandu mi yiɗa mettinangolum ɓe wi nene woɓɓe ko kele woɓɓe nani ko pular no woni ko mi yewti o menen min haccaka wigo min siɗon mari teddungal on paaka e waɗon e carton vous comprenez waɗon e nder carton sarson ton e nder carton naado ton sarson oɗon e teddungal mo yimɓe ɓi huɗaɓe quoi kala teddinɗo ɗin dakkali ɗon miɗo naaduma e carton mi paqueti par ce que min ko teddinɗon ko min mi teddina fi ɗum quoi mi anda son nani si minnimo ko ɓi dugula si ɗum mettima har ñamami ko en fait min Ousmani Gawal ko duttu dugula colonel Mamadi Doumbouya ko duttu dugula Bila wogi ko duttu dugula si ɗum mettima si ça te va pas ta comment ɗo si ka gorko ara frontami i maccuɓe ka fala min nan kadi ka ɓi dugula quoi en fait kago ɗum falɗa nande faut pas insulter min ni inne baranique menen sa ñamata giggo en wata yadude par ce que min ko hulɗon ko min mi sokka juuɗe ɗum an ɗahuli sokede ɗahulita goɗɗo monanoma ɗahulita goɗɗo waɗe ko metti ɗahulita goɗɗo peñane min noon min mi yaccaka e ɗum konko hulɗa min ko ɗum mi tindi understand min konko hulɗa ɗon an ɗahulita fiita Doumbouya soke ɗahuli fiita goɗɗo wowliya mettima min noon he ko mettata ɓe konko ɗum mi naadidirta vrai keda sikkude mi langacca e ɗum innugol asali ɗum bappama walla kawma no gollide min haccuangala e ɗum he min Doumbouya si ko bemma walla Ousmani Gawal ko bappama min mi innimo ko duttu dugula agani si ça te va pas bois de l'eau tu te couches et quoi kambo espèce de con que vous êtes hara musidɓe e garde noon e toɓɓe jane ɗen minen ko yimɓe ɓe hulta ko min hulta ɗum minen ko min yimɓe taƴaɗeɓe kala ko goɗɗo huli minen ko lanɗo mari doole o ko lanɗo bewi o ko lanɗo hulɓini o ko ha min naata a nanta ɓe wiya e pular si cula naati ñemete yaltay a nanali ɗum ne a minnimo ko bandi ko gangster qu'est-ce que vous en pensez espèce de con que vous êtes mais wiɓe ko ɓe 000 double comptoir denta o gandi taw ka technologie komi bemmon partage ma en hara musidɓe lagarde taw yewta on tanaji fewdiɗe ɗin ka Saare Conakry ɓe wi walagol maya wona tana ko ñande surreɗa jamma o garti andata kon woni tana haray piiji ɗin no fokkitiri noon eno woni yarude noon mi haalani on no yarata noon ko ma yewtiren noon enen en a jooɗoraki ɗo fiita goɗɗo wowlu ko faala min noon simi naati sa wi a teddinta konko teddinɗa ko ɗum mi hay finta anani ne min konko townuɗa fimo min hay lamɓe ɓen no respectimi a noon fi neɗɗo birdi ɓuura hay goto he min piiji gonto min jaɓata o birdi mon min Ousmani Gawal na ben goto anna musidɗo an hay min komi ƴetti on ko ɓi dugula voilà chers Guinéens chers compatriotes haray son partage yaden ko atti kon ka saare meɗen haray kanko Mamadi Doumbouya no andirɗon noon himo wondi e 400 hommes on 400 hommes ko wondi e mum ko bandi délinquant joni noon kanko Mamadi Doumbouya himo maapi fewdo ɗo fi déstabilise ugol tous les camps militaires kala camp militaire wonɗon e territoire lagino ko wiyete kon desudugol mo faala ittugol hooreɓe ɓe fof mi haalani noon o waɗay fof coup d'état o waray ɓe les capitaines les colonels qui ne fait pas partir parce que ɗon andi ko wiyete kon force spéciale anki mi souligni ne fait pas partir dans l'armée république ɓe tawaka e armée guinéen ko wiyete kon force spéciale ko 400 personnes woni force spéciale ko ɓen woni bénéficiade fewndo ɗo ko armée guinéen duwa heɓude kon fof no woodi ɗo siɗa mari bappirawo ko armée noddumo landoɗamo saku maro ala heɓade sukkar ala heɓade mais ɓe ƴetti ɓe en otage kadi demandez à vos jeunes frères qui sont dans l'armée ɓe ƴetti ɓe en otage tawata ils peuvent même pas parler ils sont pris en otage par Mamadi Doumbouya et j'avais dit min ni on hiɓe guéri drapeau ji wonɗi ɗin ka kanji fof et depuis ce jour je l'avais dit dans mes directs min ni kam yewti fi ɗum ɗo wo on yiyata Mamadi Doumbouya e juulirde ni e cimetière
Regardez des maudits mal intentionnés qui fait des têtes mortes ici, qui veut arrêter notre vidéo malgré tout. Je vois plusieurs personnes qui sont engagées pour partager cette live. Chers Guinéens, chers compatriotes, comme nous avons un Poutine et Mamadi Doumbouya, Poutine mo adna on yewa, tawa ko ene Poutine mo, bien entendu, parce que min ko hulton ko mimi hulatadu, min konko takkanto do mimi takkantako dum, konko mapani do mimi mapanaki dum, kamini mo don ko 00, ko 00. Je vois certains mal intentionnés de CNRD qui m'envoient des vidéos le 5 septembre. Oui, bien sûr, le 5 septembre, tout un Guinéen étaient contents et fiers de leurs actes. Mais comme la boussole est devenue détournement, donc nous ne sommes plus pour. Quand nous n'en voilà donc, mais nous avons dit que mari. Si nous mari, nous avons anda, qu'on a bouri tampude, la Guinée. Et dans l'Afrique, il faut que la Guinée bouri n'a tout les tempérer. Il faut ça là qu'on commence à natana. Bien entendu, on met alerte dans ce message très important sur ce soir. Hande Mamadi Doumbouya nami inata ngimo mapi onon tigi do rena ni hore mon be wi gite yarata le mun le kono andi welde den may yaden famondiren hara yidon sendita sabuna ko wawanda pallardi ndin ko wallu gondindi nanga le gongal non di jawrata tongano di tiporoita dun ta woni ajema. Bien entendu, je dis ce soir armée guinéen ala wonan do Mamadi Doumbouya ko wiete ko armée républicaine, armée de l'air, armée de terre, police nationale, c'est dans ce sens. Il a décidé de recruter les anciens gardes d'Alpha Condé. Si donc on dit moi, il structure mapéon, kambe ed kangon Alpha Condé tongé no wontiri non, ko bendo woni garde de Mamadi Doumbouya. Ainsi de suite, ko régime maniqué woni dépoudé. Donc il y a un règlement de compte qui sera là aussi. Il y aura un affrontement sur place. Johnny non, il est weltana de Allah, sabuna di douaji won il faut kutude, il no jaba de kaleji men, il est weltani Allah sabudundo. Bien entendu, kale kami humpitata on hakundani Allah, armée guinéen, mais divisé que depuis des mois. Et il y a d'autres, Mamadi Doumbouya ne fait la déstabiliser de Kouyete comme femme, camp militaire. Harako bien armé, ben on forme fala be déstabiliser. O wara wobbe bebe wata warude on dara ka nomini be. Mi ala na dota hunde fuddori préfet, hasu préfet. Dun do foko militaire. Kono ato wadde ben o woni nobe. O wi are hudo don. Le kam yewti de buye mabbe mi andintinni be. Mamadi Doumbouya mo yotongon ko hudi do fenande. O hudi ke fenande. Si on détourne, on frappe, Allah nangitir taon. Bien entendu, son wadi Mamadi Doumbouya coup d'état, haïchitawi, centaine militaire maï, il faut qu'on a tombé al Janna. Mais on a Khalidina kabe l'outtinte ka Firdaus. Tous les militaires qui s'engagent dans ça. Parce que qu'on est au Dawor, qu'on est au Jalan, qu'on est faire, qu'est-ce Allah, mo anda fi dina. Nedon kadi ko hutoro ko Allah hudi kon sirk Mamadi Doumbouya gollitiray dum si dum fe'i nyande kala amu don ittu don ha o humpiti ko fala don ko so wara mo wara yo dum ko clair. Mamadi Doumbouya humpiti o watte coup d'état woni lande men mo frappe coup d'état so wadi don ama itta ha o humpiti ke fi mon o montira yo warobo no lantiri no suudu selu dare dum ko no lantir taw. Bien entendu, chers Guinéens, chers compatriotes, Jama on doit famoude Mamadi Doumbouya himo jentori la nopi chapantati himo adi ola be pulan e ara la wawno be tradizana be mo milancha be Allah sofini on ara taw kanko Mamadi Doumbouya le komi andin tinni peuple de Guinée on mais ni be stock jidin carburant lanni kono yi décret on ka RTS yuri woy be fala lam fennude Mamadi da yurmammi Mamadi Doumbouya ida yurmammi billahi wallahi tallahi. Tu me fais pitié parce que da yurmammi quoi. Ça inni fena demande wonta gonga ngura enen dido lando Alpha Condé fiango Holland lando mo min dem mi andinti naw on wata la hulbinde et puis si gobbe mo ngeddi
ono CNRD e wonɓe mo wallude fa so wowli mo goto vo bien à Dakar seron détruit mi andano sino enani o min ɓuri on feetude min ɓuri on kadi marde sabu min ɓuri on kadi wonde très dangereux onon aussi kon dangereux parce que ono wana public min non ko public ko waɗugol kadi yiyon terre à terre taw mi suuɗora ton ka olorɗon ton ko ton mi sofin taw ko clair et puis à partir de là à partir de ce soir à partir de ce mois là à partir d'aujourd'hui les jours d'aujourd'hui je rappelle tous les membres de CNRD soit visible soit tu es visible soit tu es invisible je te rappelle tu seras interdit dans plusieurs pays de l'Afrique. À partir de là, ayalla wadi mimmi do andio, hidon andimi, hiden andindiri. Rido ala kuneme, mi ada na itiande. Le 27 mars, à partir de là, kala kameyo me fusa yon didije. Mi anda no sino no ena nyongo do ngandana do minimizi. Kala wat semblant. Je dis haut et fort, quand la wat au semblant, soit peul, soit maniqué, soit forestier, je te rappelle, quand la kayada, ender mondron, et frappeti, a on a net de sous de todo hamaya. Mi andano sino enanyongwe, mi wi, wae watang alpha konde, hara ministre de makonauni, so ariye lady di me woni, hara gainal, ay mendare no men hersinirama. Mendara no men letirama, mendara puissance me men frappama. Hakunela dun kadi, ça soit clair pour qui veut l'entendre. La ngandi no nini, haray no yaviti parce que lande non ko fait ikon, andu bebe no andi. Mais à partir de là, on va mettre des frappes forts. Tawatande kadi, me recruter kala ministre de Dumbuya. Ça yalti lady di. Sa nanga mas ko sera di be peñante otro verso on suma benel ma yaltata dum kadi wade dum kazanda mon naboron jonno de ngarde yewtugol fi problème di di kanji di dumbu ya fala déstabiliser kan samori kan alfa yaya kan makamboy déjà do ngandi ko don ed kam makko woni e piji din hino arde no duira non e no yanirta non sergine ser compatriote Fendo doni kanko Mamadi Doumbouya himo mapi bondo bewi bondo ko kamungu ntoi woju woto Mamadi Doumbouya ko bondo miaou jalano déjà la veltana de tao les influenceurs blogueurs guinéens tawatande ala wonan domo o soditi bui o rewiye bui ko buri la mettude ande je vais mettre ça alerte d'abord avant d'avancer. Il y aura plusieurs communicants trompés qui vont venir dire que si nous devons faire, il ne pourra rien. Je vous dis, c'est nous un peu déstabiliser Doumbouya en un clin d'œil. Berko yitere uditoto ombo. Mumaten lagine tapo Doumbouya. Maginamu dimbamo au ciel ludale. Nandano si nous n'avons pas. Hande labanion. Njagu etonye wana gere pullo futani ko gere secrétaire hande si soso jo wi lamo to lagine be wadira mo selu dale hande si forestier jo wi lamo to lagine ça va passer comme Dadis Camara mi andano si dun noyna ni on sa nani be yimbe ne jodo ne ko combat fulbe to ni ko fenane tande Dadis Camara on l'a tapé on sait qui l'a tapé. On sait comment Dadis était manipulé. Tout le monde le sait. Faut pour nous andi. Réalité. Mais non, si on andi ko système wondo. Hay si tawi ko soso de l'amido, quand ça va pas leur sens, ils vont les taper. Parce qu'ils sont majoritaires dans l'armée. On le sait. Et déjà on a noté. Et donc dans cette sensibilisation, on doit avancer. Chaque Guinéen doit savoir. Les Maniquais veulent détruire le pays. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Nous non comment andintinendum. Dadis Camara hariwana pullo. Kono aitayi oyata e fa le Manika ben kambe manipuli mo wadi mon coup d'état. C'est clair hein?
Handa is ko pullo lamino en face de Doumbouya. Mais wada ino manigansi be manipula mo, hara ino fait do be tapino mo. C'est clair. C'est un passage de pouvoir qui est là. Donc soyez clair. Pero na pullo tuwa di pirande de. Pero piye kala fo kitando lamungu. Duna maninkatu wala pullo tu wala forestier tu. Mimi anda si on famille dum. Ça neni be do ko gere sel ludale. On anda joni tuma forestier je wondo populaire yonko be huwata mo kon. Ça va être clair. Ça va être clair. Il faut que ça soit clair. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, plusieurs militaires qui étaient au top, qui étaient au front, qui étaient là pour défendre la réalité, commencer par Michel Lama. Comme c'était un forestier. Comme c'était un forestier, il n'était pas Konya. Il n'était pas Peul. Il n'était pas c'est-à-dire un donso. Il n'était pas, comment on appelle, la famille de Damaro, comment on appelle la race de Damaro, les Konya. Les Konya qui étaient là. Comme Michel Lama n'était pas un Condé, il n'était pas un Doumbouya. Vous avez vu comment on a traité Michel Lama? Je vais vous dire le commandant Ali. Comme il n'était pas un Doumbouya, il n'était pas un Condé. Tout le monde a vu les réactions. Et quand je vous parle, combien de fois il faut qu'on affronte? Il y aura un affrontement en Guinée. Ça, c'est sans mot, sans doute. Il faut qu'il y aura un affrontement face à tous les ethnies. Face à tous les ethnies. Abat la sensibilisation dans la paix, dans la merde. Donc, comment on non forestier maninka? Kala gaino taiwana o maninka jo taiwana o net o legnol mabegol et terminer mo attenti qui fait tout l'eau. Je me rappelle d'un soldat Peul déterminé à Idorba qui était traité, maltraité, tué en Kalfaya. Son corps était importé jusqu'à Maroc, soi-disant il est mort là-bas. Vous savez, l'histoire est là. L'histoire est là. Mais comme vous voulez savoir, on va vous renseigner. Donc non arde comment jama on anda ko hondu woni gonga kan be wana pulo futa dunde hande si fe iselu dale be goddo mo wona e rasu mabbe on be tappay mo nare Dadis Camara combien de mois on l'a mis be lubimo fa honoreni fopi una dundon. Donc je vais rappeler aux forestiers, c'est le moment wallahi billahi tallahi hay selu dale be jonni mo hande lamgu joni s'il n'y a pas de soldats Peul qui veulent se sacrifier pour selu dale, ils vont les tuer flagramment, ils vont les empoisonner. C'est clair et net. Donc dans ce sens, je rappelle d'abord les arali be libirika selu dale parce que ils sont selu dale ne veut pas de cette maison. Écoutez son déclaration ce soir. Je demande nombre de partages ce soir. Écoutez la déclaration de ce Loudalen. Quand on parle de la justice en Guinée, il n'y a pas de justice. Je vous dis, mais Tonya mo fala et ça no falira et wadira no fala. Justice donc est-ce qu'on donne la wala fi justice la Guinée? On entend mi do la fi dum. Fi justice fenande. Commerçant be full beben ta goto ha borbe changement. Parce que c'est le commerçant qui va chez Doumbouya qui vient chez Loudalen. C'est le même temps aussi c'est des personnes qui travaillent avec Alpha Condé pour leurs intérêts personnels. C'est pour le foot à Borio commerçant du Wada Mosanzuman ko fenade. Et puis je rappelle toute une personne soit Peul, soit de qui ce soit. Ado ya forma do parti politique qui est chez Loudalen ya comme huwata makon. Aiton oui on a la conviction. Oh oui, on a ces guerres d'intérêt. C'est de lutter pour être un ministre, pour voler l'argent. Attendez, on bourra mon simandou. On y a 15 milliards de dollars. Baille moi 50 ans. 50 ans, Mamadi Doumbouya, c'est 15 milliards. Baille moi 50 ans. Quand on a Mamadi Doumbouya, il a dit Mboudi. Hay kanko o hendo tako di mbudi kanko Mamadi Doumbouya ko dungo woni o famali jode mais nganga say do pidja aussi quand c'est à son intérêt. Je demande nombre de partages. Il y a plus que 2000 et quelques personnes qui nous regardent. Je vous dis de partager cette vidéo. Nos vidéos doivent avoir 20 000, 30 000, 50 000 partages
en l'encercle parce qu'il ne veut pas que nos voix passent. Mais fala ka yewtere jimen iyo nano. O odongandir ton jama on bui e mabbe hino anani. O vidéo goto me wata moins de 24 heures. 50 000 personnes guinéennes doivent le partager pour montrer que nous sommes plus forts que tous les médias de la Guinée. Hollembe ko wonden ko halude hewtay ko fala den ton. A bon entendre sali pour les gens qui veulent l'entendre. Mais gagna nendi ko Allah wadi ko ngemon odun hatta piji bui kalay. Gagna nendi ni c'est-à-dire gagna nendi ko Allah wadi e berde wobbe go ko dun sonjatabe. Bien sûr, il va dire soji ordinateur di. Il va y avoir ben bimbe kikile fi menentame wolu fedda. Bien entendu, fi tahala me feddu mene. Mere warete info kere payande. Fi hala me feddu tawata ono be hedoto be dum hay hakkena ko anyandum hay sendu tugol taw wawata. Malgré si men dei yom men yeyama. Si me yay kalam gugoni ton fiyo be jonnu men nisa fiyo be jonnu men buudi ay buy ko dum wadi etto men trito men de tout argo tum sendita do fetta parce que donc andi engagement et problème ko be woni kon tindade do dartagol dumbuya wowla na mo gonga tanya ne de buyno don be jabata ya benena ko fiyo e budum do bitati bawande meden gertade hande na inde men dabbata hala amen kala ka halu da fi pay kusare wi aya yandu do mo rimaninka donc mushibbe awon belandarude soyez clair avocat noir au modo je vais te prendre tout de suite laisse-moi faire passer cette message d'abord la justice en instruction et puis hier l'affaire était la justice en instruction. Et puis hier, ils viennent avec des engins de terrassement, ils réduisent la maison en poussière sans attendre que la justice ne se prononce. Donc je considère ça comme la manifestation du peu de respect qu'on a pour la justice parce que l'État est justiciable. Ce qui me vexe, c'est de voir l'État de droit reculer davantage en Guinée, surtout par des actes posés par ceux qui veulent redresser le pays. Et donc c'est ça le problème, qu'on n'ait pas d'égard pour la justice, qu'on n'ait pas d'égard pour la loi et qu'on puisse vraiment faire usage de la force pour se faire justice en quelque sorte. C'est d'abord pour défier la justice de notre pays qui est actuellement en train de traiter le problème, mais aussi c'est une manière de marquer, d'exprimer une haine vis-à-vis peut-être du candidat favori à l'élection présidentielle que je suis. Voilà, on a dit que présidentiel nous d'aller yeuti kon na yala duduka. Ko alla wadi présidentiel nous d'aller ala ender la Guinée fait ondo do ma be wada mo bal dans la tête. On la ki du nongoy billahi wallahi tallahi si selu dale woni la Guinée e wadi lay mo waccofu be waray mo parce que ko selu dale tuwa tremble de dumbuya Sidia wawata Ousmane Kaba wawata Makanira wawa nandi taybe dum no fu wawata wawi hande tapugol mo wo laccita fi makko ber ko yitede udita tombo ko selu dale hande non be libay suudu makko dum fi décourage gol enen wakilibe depuis dubi dembe wadi stratégie be hetti taw ga ibuy wonnodi bawo kanko selu dale be dajiri be mbudi fo no andi hande kadi be yobay wowlay be ben fiyo be wowlu be sabota selu dalen be wada nouveau génération ben no arde kono de ngabbi be kalawol on les attend parce que ko be ngaroita wi hande kadi selu dalen doit ka présenter gol be non no ba al ko don be yata fasa ngon mi genga be vrai si dun don fe I kanko Mamadi Doumbouya ko lankiri suudu selu dalen dum ko fiyo yimbe ben décourage yeddita fi dum don awa do non nyalande kala isaimu fewndo suudu selu dalen dus lancha e nder jemma on ko don marché anta on sumi fawno reni donc dans ce sens je vous rappelle Mamadi Doumbouya ko lankiri don parce que anana beya Mamadi n'est pas au courant ko fenande kala commentaire fait do mi do souti tout un commentaire qui passe par ici je les vois même si je ne réponds pas donc on fait que des fois Mamadi Doumbouya est au courant mais de ngabi ay den andi
coup d'état on noirde ça viendra si be tapimo ide ngabbi kadi ko arta ko ayde ngandi do le 25 avril haray gonga kam feni la Guinée. On va essayer de prendre avocat noir avant que je passe sur certains sujets. Si tu es là présent, tu peux écrire je t'appelle, tu vas prendre la voix. Musi Wambelandaroute hande pour le foutaon be fala mo mosa imbinde bawto ka be to pay kusare minni dépôt di carburant di lanni be andi le komi woli konko gonga dépôt carburant on lanni kono yi o wiete do Obama neddo mo juntu mo tawata leñol mu yida obbi onon min no la andi ka Obama yay wara ngulamu don ko lannungu o wiete do Obama tele nene minnu ma wiya yore Abdoulaye Wade don andi mo ka hami yaltinta do photo makko abe lando kombo woni on va mine wiete do Obama kata sofida kata ha piti fada o wiete do Obama la ilaha illallah kata way wadama kata kon mi wata kalifir di on e kata mum minnu ma si neddo e bi telende tayna jawdina gandal reno mode winday bukkuji ko puydi ko ngala façon mum yidi no rewbe non mo kala no yidi rewbe do on tami toñide dans ce sens tumi do andi do an kadi ka bandi salte he Obama afala wiugol si dumbu ya nelima afennaylam min sa fennilam mi nottete komo leluma mi irama tonge bundu jama mi yewtuno yewtere jama on fala la monanade minni on bawuri ko nabi mo ka sellu dalen ko jalgol sellu dalen yimbe be wi no bawuri sellu dalen no do wadde gotum jama mo welti ke ko yaltuda ka suduma walla te yaay pale min mi andam to jama on fala yo fenande fuddo dans ce sens bawuri faya minimono ko nandi tatay dum fop ko birdi avocat noir ko sen yi monani wala onon tigi do wabo no dude yayo adu so commenti dom jettamo o wada yewtere makko ne fette ngi 6 jimenni parce que piji buyno wodi dans ce sens piji no fette de la Guinée jama ko alla sortata en e di masiboji alla sortata en e di catastrophe ji alla sortata en e di piji tawaydi ko penale be wolodi Mamadi Doumbouya goto en wakkilo tomo en engage to kalubi den don Alpha Condé wana Mamadi Doumbouya ronkete kalubi den don Alpha Condé ngare be no fala warde berde motivez-vous vous les militants de l'IFDV ara fondo do ni on fo mo sarji no profit jo wadi professionnel lu dalem he ta goto waro berde Alpha Condé dubi jel mo dabbude lamu dubi jelu Alpha Condé no dabbude lamu dubi jelu hidon ala be no ara do anen klendey famina waray berde mon den et puis be jatta kadi communicable fulbe fenande be sellu dalen konno no waaw do ngono sellu dalen hima duwa wadde dum ko nyande be wari mo yonno ngabe wari leader jo pullo hara don jodi don idon souti donc moi je te vois pas si tu es l'avocat noir je vais te prendre ou je passe sur autre chose oyine konon be wonbe wide don fow sellu dalen sousare du koni kambe kono be sousi hondu a chef de quartier be wawali wonde donc dans ce sens la vision ko Alpha Condé no yewtuno Alpha Condé wonno ko yewti wo o déstabiliser IFDG ko Alpha Condé ali dum ko mission Alpha Condé Doumbouya woni wadde mission Alpha Condé avait dit il va finir avec Cellou Dalein. Il avait dit ça. Après, il m'a dit mapi la Guinée. Ou parce que mes réseaux sociaux, mes sabotimo. Imam Siwalo, Imam Diku, Omo Mali Bamako, ko Fernande. Imam Ujo, Yeto Deftere Wola Fernande. Wana Afriko Suma e Fokiti, ko Fernando. Non no si da fala a konkidira haronka nana no beya ono mon teddinta Imam be amembe kombo teddinta fenowo sa fena goddo teddinte a hala gonga salta gonga goddo teddinta ma na fi ka Imam walla ka joma jawdi walla da famintini da mari gandal ana janga ya bura sudaisi walla suraini ana janga on ono nabudo ngore mon quoi vous prenez pour qui honto nabudo ngore mon hido nabi hore mo kala na bawo kanya
sa imamu jara jeringi no fotawa horde andu ko riba o maya tun sumon direct ay go imamu bebe mayo be lagine burbe ben ko mayo be ara no nawni ha no wattana ndiya parce que wana on yimbe gomube Allah ko sanani lagine be no jodo nenna lam go wi kaligi islamiki are ko dun do woni ko halda poro ko dum windi ka guru ala ko halda kaligi islamiki perale ko Allah metti kon e mom son sorta ki dum Allah alkira yon goto so yande usasi o buyno ton nyande woy be kaso nyande woy be mari plainte nyande woy be mari problème si neddo woni neddo Allah rewo wo dina on yata kaso on soketake on tonyetake on nyintake wallahi summa wallah si tawi da honi Allah ko goto ko jokkuda ko no laabi goddo na batama kaso min pay ko sare mi do ko mi kambana ko fo mi sokete mi nati lagine laabi didi mi yalti parce que mi joganaki goddo mi fena yore goddo ko mi woni kon fo ko non woniri mi nati lagine mi yalti fusi nyejali sai hande awi ka neddo dina hida jangi hida fami nyande o am plainte mano e kaso an nyande hida nodda nyaawore an kon wonda imamu kon wonda usasijo ko fenande parce que tu fais semblant au message de Dieu tu fais semblant hida arde barara message Allah hara ko fenande wonda wolande yimbe be dawai non daydu de pay kusare dawai daydu de abono je pay kusare kono si tawi ko wolata konko penale ambo aya yimbe be jotto ina he usasi kari no dama ka prison jango mo ka tribunal be sokimo etianki be yaltinimo koy dum wonton parce que donc andi hay prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaji o wadi islam nyibi pour le futa woni jangudo woni illettré woni joma jawdi woni kala no wonirda hida dua imposade hara sudora hara asudaki min e manikajo ko me weldi wo mi wolna mo gonga min nete menen ko men lamo tobe mi anda non din sino henamma oy nayi no di maninka be rekoni sube pour lonka ino to alama de la Guinée no wodi maninka be gomube dum andube way dum ko gonga ay la Guinée ko kaf so yi hande mimi jodi kamin ye boycott ko yete ko assise nationale mi sudaki mi do anduno kadi si en hali waday parce que hande ko anjibi si pullo futa e fi pullo on no tidi fi la Guinée mi wi uno Mamadi Doumbouya si o testi yawagol pullo futa o jiboto siki ko sama kala et à partir de là maintenant e fuɗɗike mo jiibuta e fokkitaali e la welti tawata hande mi tawete e jiiɓayɓe mo ɓen tawata ñande o soofinte kadi hara ko min jonna taw information min ha hande ɓe nangi Mamadi dey hande Mamadi waali e kaɓɓol hino ardele hakkunde e Allah nini koɓe woni faminde ko fulɓe ɓen woni yiɗamo hiɓe faminde hande ko fulɓe ɓen woni faalaka fi makko e tawata ko ɗum woni ugginomi jorke ɓe ara ɓe naadira men laakara koyɗe ɓeya ko men kellamɓe kere men huuɗa women waɗi yimɓe mon ɓen ka laamu ton yimɓe amen homɓe women waɗi yimɓe mon ɓen ton kere menen ko menen inni on ko ministre jo men faala ko menen wi on hande menen ko préfet jo men faala hande siko jawdi mi faalino mi jokkay noon kono min mi yelaki o avenir a o avenir Ousmane Ñeeloy hara ɗa lanna tout fotoɗa ka maison centrale anda faala ɗum anda faala on popularité alamu ngu lanna tun an kadi doga yara Amérique joɗoɗa wola penale an hiɗa faala ɗum awa jama musidɓe on ɓela darude révolution neɗɗo on wana ka Facebook tun kaka stratégie makko kaka pinal makko e ka faamu makko. Il y a beaucoup de connaisseurs pères qui se croient sages, qui se croient plus intelligents. Et ils seront déstabilisés. Donc, harayande présidentiel Ludaleng e humpitike neɗɗo himo déterminé. Wallahi billahi tallahi anana woɓɓe no wiya o ko dernier essence sen Ludaleng on ni ko fenande maɗɗi ɗon. O wi no tan Alpha Condé ko dernier essence ko dernier bal sen Ludaleng on non ko penale fus kono woni Allah kono andi ko arata
a joni ko muya ibene a joni do ngandi ko fewndi a joni on ko ruwa on wala ko arata ko konsaban tangal fa konde ko wi o gani ke 3e mandat makko pon wiudo jama on he do ngandi do ay tungal fa konde gani ke 3e mandat sellu dale yo dabbuno gerda o perdi he waɗɗon ɗum ka hoore mon yalti non ɗi yewtereji kanudi yalti non ɗin piiji mon penaleji yalti non e stratégie mon faala ɗo warde ɓiɓɓe worɓe ɓen minni on ko fenande mi jooɗi ɗo sénégal ɗo mi tappi ɓe mi lappi mi haalani ɓe gonga kam tappa ñande Alpha Condé nanga awa si on inni walla si on sikki selludale lanni ko allanni fi mum menen men lannatade menen ko peuple chinois donc ça soit clair menen Doumbouya hulɓintamen min hulade ko woni ko mbaw Doumbouya hay ko wiyete ko anenkle nde ko woni mbaw Doumbouya ça ne fait pas pitié c'est petit même c'est petit ce qui est derrière Doumbouya là c'est petit pour nous mais ñamiraɓe wa ñamoɓe ceebu je vous dis mais e wawi sokkagol ɓe vrai parce que ɓe no fanɗani men quoi à notre devenir à notre aventure c'est ko woni ko yeso amen komin suti ko min ñama e Doumbouya min ñama ko woni ko mbaw makko min ñamanamo kadi vrai yalta kadi fus nati hara kadi goto ñeƴƴata ñamanamo autre verso ñamana hay ko ñamantamo kon kadi mi anda non ko simo holi mo andi non mo andi so yi min tawa ɓe laamike ko min tawa ɓe ɓaarori ɓe ɗaɓi mi yakonakiri ɓe naati ka pale to ɓe andi ko min yewti ko yalta o wola mi haalani ɓe kadi min kon pullo wona mi faalaɗo mbuuɗi goɗɗo min no mari min no wurira mi ala ko goɗɗo waɗantanmi goɗɗum oy ɗo ɓe araynoɓe ɗo famina ɗo fof ka pasan ɗo ko kamɓe wurnira min no ɓe dégage mi haalani ɓe kadi ka privé minni ɓe min ko min waɗi on onon ñande minni fimon ɓutta e won deƴƴa hala goɗɗo andayi ɗon wuuri on ɗum kadi feƴƴi ɓe tawi ko ɗum woni gonga kan ko jawdi ma marɗagoy kono sekko an kon ko min wawdi ha wayno wayni a wata wawde no mi way noon par ce que wona noon Allah tagirma pose to c'est clair et net dans ce sens je vous rappelle kala ƴettuɗo stratégie mum wi on kañum Doumbouya ƴettilamu ngum o wonay ɗon o yiwata min pay ko sare minuma ko fenande fous kala haalandoma ɗum hay simo faalara mo jangjamo paaki deftede minni o fenay ko beppale fenande fous Alpha Condé ayo ƴetti 3e mandat makko wi lanni en gañike lanni c'est terminé minni ɗo jama on ko fenande ɗum wonta jama on faalalam fennude kono ñande Alpha Condé nangano buyarno ka privé wi ko pay ko sare haruno konko ɗum de ko ɗum woni réalité on donc enen ɗo hiɗen andi en tappay Doumbouya on andi ko ɗum woni ennemi bano adama ɗon andi ko honɗum woni ennemi bano adama on andi ko honɗum lori pullo Fuuta ko décourage agol neɗɗo on si o décourage ke haray ɓernde makko nde maayi neɗɗo on so woni désespéré haray fima on lanni taga ɗon en tant que ɗa wuuri hiɗa selli watta désespéré simi yande fulɓe gonayna lannali en tant que na finde yiɗa faamude lannali kala noon ɓe addano e stratégie maɓɓe faale gol déstabilise gol en a vie faale en hollude stratégie ji sattuɗi faale en hollude jaggu e piggal e stratégie foruɗo stratégie tawowo ko warayɗo ɓernde neɗɗo ko honɗum noon découragata pullo ko ɓe waɗi kon ka hakkille maɓɓe ko wargol en si ɓe wari en haray ɓe décourage en si ɓe bonnani en haray ɓe décourage en joni noon ɗum ɗon en piitay ɗum e leydi wallinen waɗen ɗum balate andi ten stratégie men on ko gagnagol e nder victoire on noon en gagnoto e nder victoire on noon en wonay fort e nder victoire on noon en wonay pire ɗo waɗi fulɓe amɓe jokkuɓe Doumbouya tawata on sikkayno ɓen e selludalen ɓe wonay gotum wonata par ce que ɓen ko woni mone maɓɓe on stratégie maɓɓe on ko fita pullo Fuuta laamu ale ko ɗum ɓe waɗi ka hakkille maɓɓe ko ɗum ɓe waɗi ka plan maɓɓe be marchata ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher donc ce soir je vous rappelle tous les militants de l'IFDG de loin et de là
kala ka wontir don wata on décourage de on est motivé et déterminé. On va essayer de joindre avocat noir s'il est possible. Donc s'il n'est pas possible, là on passe parce que c'est lui, voilà. On va essayer de le joindre. Si ça ne marche pas, on continue notre débat. Voilà. Il n'y a pas de problème. Là, je l'appelle, il n'a pas répondu. Pourtant, c'est lui qui a dit de l'inviter. Il a un message à faire passer. Ok, il n'y a pas de problème. On passe à nos sujets, à notre débat. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, on revient, je vais vous expliquer les cas actuellement qui s'imposent dans tous les camps. Dans tous les camps militaires de Conakry. Donc, soyez très vigilants. Dans notre capitale, il y a 400 soldats, 400 personnes. Comme il y a 450 ans, mais 400 personnes. Ah, ok, je ne sais pas comment ils sont. Donc, dans ce sens, je vous rappelle les forces spéciales. On va faire tout pour les faire rappeler la réalité. Hande, be yidi, be ani, be fala, be falaka. Dumbuya na wade stratégie. Stratégie won au réel ka terrain. Il me fala recruter tout gol, déconder, mettre derrière lui. Parce que donc on dit dans les camps, sondari, no be ensaliri non, hande taw be wadali pullo futa hore. Horejo. Katawata ko adrientu be wadatay. Fi yondu fi tayen folto. Fi yondu fulbe wombe be nderton et sousta affrontement au terrain. Dans ce sens, je vous rappelle, chers Guinéens, chers compatriotes, Dono Ayari do kasendu tugol, quand leur armée, forestier ben no woni majorité, ko ben woni armée républicaine on fait onodo. Jono ko wiete ko force spéciale, ben o tawaka et leur armée guinéen, ko rallia, be dun no way wa allié politique. Dans ce sens, ko wiete ko allié fop, dun do wana républicain. Be ali be dono force spéciale ko be woni bawo dumbuya ko be gardatam si woni nyanorma 200 personnes monta si woni jemma 200 monta kadi ko be woni sans ondirde déjà ibe do ka yidombe o ko be gotum ko fota. Je vais vous montrer, vous allez le voir en sincère réalité et regardez les yondo kadi andi tombe ko kambe tu woni ton. Kambe tu woni ton e inobe ko be jokkimo o yi ko klando won diemu o klando o won diemu fo no andi be e inobe kadi ay ko yoton ko me lannete me muncete inobe o yi be ko o 400 personnes woni bawo makko. No be adira la Guinée, wo ko lutte contre le terrorisme. Be do ko formirano ko wargol pullo futa kati. Il était formé, il était à Manéa. Il était formé à Manéa. Certains étaient en Fodekaria. On va amener, wo du no e mabbe ko be Fodekaria be woni o force spéciale do. Fono andi fi mabbe quoi réalité. Je vais dire Bedo ko formirano ko fi wargol pullo futa. Bien entendu, ko formirano be fi wargol pullo futa. Je vous rappelle ce soir, l'andité ko fi hondum Mamadi Doumbouya. Aïe ojeti lamu, pourquoi il était à la cimetière de Bambetou. Ah, Mimi Jabatago di Pigi, voilà. Dans ce sens, on l'avait dit la réalité. La réalité. Au formirimo Alpha Condé aduno bedo fi wadu gol banditisme sécurise lamu makongum si on watani la Mamadi Doumbouya o jetti lamu ngum péaji di fop wonno clair labi o indi fo yo hotu kakam o yino ko kangombo be hoti ko yete compare o yino ko e kangombo be natoyi o yino tum péaji di piliyama policier ko yano ko back fop nada makakan dun do ngay goto tefali landi be konto woni
Alpha Condé a dit qu'on était comme force spéciale pour nous déstabiliser, nous les peuples. O a dit force spéciale, fi warugol pour localax. Faut pour nous en dire. Pero ara ino ibe kama fuli. Il y a des images en prêt. Il y a des images qui montrent en réalité que nous adunons. Mais non, quand Kodumbuya, il était au courant qu'on fait il faut. Quand il est arrivé, il a fait doudia, il fait rimo, faut de carrière. Mais il a commandé. Allô? Allô? On va amener. Mais il faut de carrière. Faut nous andi. Quoi au sali que wad gol accord dima ego, ils sont tentés de tirer à Burkina Faso. On l'a vu alerte. Et Allah. Non. Allô? Ah. Aïda Soutila Ndandaru de la si tu as envie d'intervenir, quelle est la invitation? Oui, à Yominode. Mais si tu as la note de la. Ah. C'est de m'énerver ça. Allô? Allô? Abela nani? Allô? Kono ngirumani? C'est milliard maintenant. On t'a invitation quoi tout d'accord. Ah, oh la ilaha illallah Muhammad Rasul. Shit. Aïe Ndandaru de la avocat noir. Toi y a notre dans le messenger a deux invitations mi amasi mi alon. Wata ma jetude. J'étais mi aïe avant de bi golle. Allô. Ah c'est mi yali non. Quand on accepte mi yali. On tono wonda mi yali ma. Kon windu da. Allô? Honto mimi yali invitation ma. Honto no woni mimi awa waditi mi ya. E dan ni telephone on ta koma fa mo direm fi yalla. Tet. Ah mais awa commenti mimi ya maga mimi yali ma. Min ko mi do ko jallo kalis. Moi je te vois pas. Hein. Ka no yim. Hey, ande ko ande. Indomi yali matao nani? Quand on y est, mimi yali. Non, donc c'est pas un débat ouvert. J'ai un invité. Quand il prend là, on l'y prend. Mimi yali ma avocat noir nani. Le compte que je vois là, tu n'es pas parmi eux. Je te vois pas. Mimi yali ma de. Quand on y est, moi je vois pas hein. Ah, t'as offert tingenka. Et yo osé si là. Engi continue ma do est-ce qu'engi no mo. Ah. Avocat noir en kaita wa moi on a avocat quoi, fial. Oh il est là. Beaucoup de personnes veulent t'écouter mais quand si tu as ardino duira non parce que nous on te voit pas bien voilà. Hey, atcho mi holla ma kanyo tata don nan. Eh, aido kodonyo tata do hey no. Do nyota. Tu cliques ici. Ça nyot ici gadundo be adantama wada envoyer l'invitation. Tu vois là, tu vois ici là. Tu cliques ici là, tu fais envoyer l'invitation. Comme ça quand tu tapes,
ils vont te dire que tu as envoyé l'invitation, tu vois? Voilà. Maintenant, est-ce que aux familles comme il Ami anda so va participer dedans, non? Parce que là, Andy, système on domine no change. Ça jetti non téléphone jigono ton dun kadi jettata goy. Téléphone jigono ton di jettata. Partagez vidéo au maximum, hein. En attendant, partagez pour que ça puisse aller aussi parce que nous gars warde na yeng pi jibuy. Kono ko sitay o ñoƴƴi donc wi den don de. Ay do joni système. Accon hakke non onon tawbe ben na onon halata hay onon hay so ñoƴƴali don s'il vous plaît. Accon kanko avocat noir tun kanko tun o ñoƴƴa don fi en wawmo yiwde nya. Ayara on fala onon be participata ben. Yo. Il commente une seule fois, il sort. Et on entend ben, on a intervenu gol. Ils vont nous faire tarder là. Mais goyon jallo mamadou don kono min mi yal mo ko mi wata mo noddude don. Ay non na on compte don tungo mari. Moi je peux pas hein, là. Ah, si elle clique pas là, on peut pas les joindre. Voilà. Ah, ça clique à l'homme, mi wata ma jet tout de. Que là. Aron ko clique au gol. Ay accio birdi ma ankadi mimi da biti magami ron ki kiliki e goddo go mina bani ma invitation I jaba do hande la jogi kaydi secret di ma be fo hande peyana be are peyi to ha be soda bros awa addi invitation go addi addi awa hande welay hari do kono mi yitaki ma artinde wotere fi alla onon tawobe be na onon kadi landa onon kadi acce fi alla oy ma mari dossier tawno dum wade o ma mari dossier ga kono mi yali mo few daru yimbe ben hebe yimbe kanyum kayno fiddi ayna onon inna yo addu on jabata onon ko mi wolanta on konne la ilaha on va mi le explicanemo wandi jama on no ay sodu gol téléphone ji serdi kono ara be andano be gollitirta di ko dot taw kombo way mo holloyde dum do vite fait là ko do ñoƴƴata laabi ɗiɗi tun ɗo tun ñoƴƴata laabi ɗiɗi là tu cliques ici là quand tu cliques une fois tu vois là tu fais envoyer les demandes awaɗa ɗon tun aɗa yaari yimɓe ɓen sooda téléphone ji seeruɗi ara ɓe wata ɗi gollitirde ciya son sooda téléphone ji seeruɗi on jonnay pay koye mon koye avocat noir comment windu don avocat noir ndar ko do tunge hino no do tu ñoƴƴata ndari do a ñoƴƴay do tungara na ti nder ga kono jama on kanyum kadi hay be innaka yo ñoƴƴu no ñoƴƴude ay Allah waɗina on fo wiya yo ñoƴƴu avocat no aranga wallina men dogo e accano joni men feƴƴay goɗɗum go awa sitaya ñoƴƴata mi anda o façon don mais a ñoƴƴata
Che. Cha. O tardini en do kadi. Ay be min naali ben. Jana ay o mo mi do ano jangol do mi nyojani ko. Acci mi talineti wangal mi dara simi yay mo janani. Ay mi yali madode. Awa se bon won do nan. Nari mado. Ay imbe ben nyojja simi naali be nyojja. Avocat noir ron ko do nyojjira don ara do o list do. Min wambe ben der ga fo no nyojjude ni. Mi ron ko nani. An le dawa no nyojjude don pourtant. Nasi kanko nyojji oya yal to ka Facebook natita. Allah. Avocat noir o kanko kadi. Minni o naana minni o nyojji wacci avocat noir tu nyojja onon do nyojja tu do nyojja ko Allah ba. Kawo fala ko wola. E dare do ko yata 10 personnes no nyojja tu no nyojja. Acce kanko nyojja wawe mo yiwde. Kono kanko kadi ay wala nyojjude goy mi anda ko no jokkito ay wala nyojjugol. Sa nyojja ma e fi Allah. Yaltu kadar video natita nyojja. Awasulo ga ngaccu mi nyojja on kadi yalti. Awanya bi sulo ga keso accu mi nyojja. Nyojju don tungan kadi ara. Nyojju. Ko sulo ga keso on no ngaccu mi nyojja. Hari ko birdi joni ko accu mi nyojja. Yes. Avocat noir jonno atampina men woni ko parce que men tindini maka nyojjata don men ronki. Garan acti fi Allah famondire. On fama ko piji di no yarta non. Do wana fi o commenti don. Mi nyojjata. Wo kanko ko yo yaltutu. Ami minni mo yo yalto ami ronki kono mi ala mo famude kanko kati. O fala en tun ara tardingol jon. Acci jonno nga fala men tun tardinde do ka. La nyojjude parce que nyojjude be fono yaltude ga. Nyojjude be fono yaltude ga. Sa nyojju. Nyojjali. Adani telephone ta comment ta dan tondile. I know anka dawa ko famali. Wala jabu de nyojjugol ko do nyojjede do. Donc ça nyojjata fe tan goddum gore wonali do tun nan fi Allah. Parce que jam ko très simple. So nyojji ko do yaltita direct. Anyojja tun do be na ma nyojji sa nyojjal. Sa nyojju men fe sa nyojjata acha men nyojja na mo men fe tawai. Ata wobbe nyojjino onon kadi no acci hakkenan min mi sikka wawa fejjude do ande nan. Je pense pas parce que interdit do tun ko yata ko yata 20 minutes tun fi yo click don no demo mais s'il peut pas on passe à autre chose. Kanka na yo wade spray o joddina en do jemman fu. Nyojja tawata mi anda a raison ka wonda do mo janani. C'est rapporté parce que là ça ne marche pas. Là il jodo do tout pour perdre le temps. Kadi andi min ko si tu te prépares pour qu'on t'invite il faut te préparer. Ça on est kadi ko tawata raison mo yara ko ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que voilà.
Ah, ça on a raison, on a stable là, on peut pas, hein. Ah, quand on y conjalo Mamadou, mais c'est quand il veut, parce que là, moi, je vois pas. Oui, moi, je vous dis, toutes les invitations, ça fait ici. Ah, là, je peux rien. Parce que là, quand il veut intervenir, il sait comment faire. Mais quand Katigidong et Watamono Dudenani, là, je ne peux pas l'appeler parce que je ne le vois pas. Dario inete do apply ba dete net do live ujo. Manda be imbe fetu be kon ngala diri be Facebook akumi yalla. Là, je sais qu'il ne peut pas intervenir. Je voulais qu'il intervienne quand même, mais là, je ne peux pas. Ah, parce que là, on ne peut pas rester seulement à regarder. C'est-à-dire, il explique à la femme qu'on est comme à l'ugol. Allô? Oh no, sister, I jam. No, jam tu. What did you do? Ah, dai director, sorry, okay, me not it. Oh, like I don't got any another. Okay, for us to me mom fan no ma wol. Oh no. Restaurant me mom mi fala to ma wol lude. Our kilika direct do lalam. Okay, ayaw de long. Andou ben canarde. Sinon, on va continuer sur autre chose. Donc, il veut juste nous trembler. Il ne veut pas intervenir, ce que je vois. Donc là, avocat noir comme il est là, je ne peux pas. Parce que si tu as vu, tu continuer et puis tu voilà, je veux vraiment t'inviter, mais ça ne marche pas. Je ne peux pas. Non, mais il y a les manas là, mais attends, man, tu gol pas. Ah, ça n'y a pas, mais anda awa do ando ma. Ah, Johnny Daru do awa. No do. No, Daru do, regarde ici. Dans le téléphone, on t'a comment, s'il te plaît, si à Djaba Femme dire. Eh, Daru do, ça aïe, là, ya tout le do, ça a dit que. I don't know if you know ala nyotude. Oh, wait, so you know to get a daru way. Daru ga come on back on ala de sidanga de matu fama. Ah, you don't know yet to color video na ta winda envoyer le demand. Ondo wanda. Abi daru odo ayodo adi daru mi not die odo joni paske ala de mala me no ndanya kudo dari odo ka yalti anda joni do dar ton ka no irte pop dari ai avocat noir fala intampinde sister kono wan Savade yangoe. Kono feundi. See tomorrow. Now, no. Out in a restaurant. Mediterranean restaurant. Kono restaurant Every day, 12 to 12. 20. No, in the African Camilla East African restaurant. No. You that 20. Camilla eat. Kono ni Camilla eat. Camilla ko inde bito minyangango. Mena eat ko nyamugol. Camilla eat. Ko Camilla nyama. Ko Camilla tonko. Camilla nyama mena me de mari gerto, me de mari liki, me de mari fo, nyiri mafe kepu. Loko fo. Only me nyam keji. Oh, bon. Habala. No, mi defi ai doko kizi nonni ai. Non na kamen. Kopita ni. Kopita. Ai. Doko Anthony. Doko American ni. Ai doko
Dibi yonni. Dibi. Ah, dundo ko dibi ay dundo ko li'i. Itati. Ah, no, li'i di no wodi no kande frigo nderto. Ay, dundo ko gerto. Ah, chicken. Chicken. Ay. Me eat chicken very. Ay, doko do men ben sa ata loko. Eli idi. Doko do men ata gerto. Fabe. Ay, hande meden defi ma fetiga ay. Ma fetiga? Ma fetiga tew hi. Pila ko jelu. Pla on si ko nyire ma fe pla on ko $15. Siko gerto ya loko ko $20. Wow. Isa adi acheke ko $25. Wow. Yep. I do ko biro ame ngonni. Ah, do wadi biro kadi? Ah. Jonna mo ala yaw de kamo nyamu gol kono tiki gerta ko on amen ko on. Maintenant on a une invitation. La salle mi la si fatu sere fu fatu. Hey, jiwa no Philadelphia. Ile te do Salama. Salama tu? Mon amour préféré. Ko ngara te jombe on a jamie le Tesla wa dandi Tesla. La ngandi we. Dandi Tesla dandi du. Oh, mais là Tesla, ko do Tesla. On para se te den courant. I know what you say. Dandi dangotoje. Ah, auto Salma, la ngandi ko do ko jogi. Mon frère. Et puis moi jalugol. Kono na japula. Hande hala ni mo da maren ka. Mi mo yaltu e dum miida. E awande ayamo, hande no lutti ayamo. Mi yama buri ko mi way mo yida ko. Awanno hande sa yi ma beide. Ati mi no foti e may de ka. Ah, no, da foti de ma je, da foti de frode. No na fo de ko fi on on de ngal de sister nata. La Ida foti de ma ko. Ayi mo ka ku Joni no ko wande ko balla wadi jaja mano do joni mi biya mi representa mi yayi mi tora ati tabe wan jaja ati no joni bawodu de andi famo andi ko no boni be ko ma ko tume dandi mo metti andu tude ka ona ta pula mo metti andu tude don't worry. Onon kale di mongor ko jomba adu bi gelu adu bi ko fala o jomba on tiki jomba kay rewbe ko fala ka okay awagasi dino no marse na on tiki no fala jomba 10 no fala jomba 3 ka no ko ha 4 ne onana 4 ko fina tawa ko ha 4 ayo alla konta no American restaurant won ko Queens New York New York Queens yeah what address mon Queens on 16414 Guybro Boulevard 154 522 what do you Why could say 134 andi min alla tagala ngangile 161 no 134 14 Guybro Boulevard yeah. 150 abola mi winda modo modo yeah oyo mo windu modo mi windi mo ko do wona adresse bongo ko adresse restaurant onno okay apa mi sera na modo nan on ngadi tay non to yimbe na on nyawli lay
Me nyawli nay de. Why de yang manene? Opita. Me nyawli nay. Minira maungoy. Hombo de jiw kunka. Min ko fi ju entu milando to. Sila rato dalo winda na barajo. Atumu. Minga majiwo. Apa wala ma odo. Tunawela mia. Get up. Gedo. Take your man. Okay. Now, hold on, Fandi, hold on, Falak. Hey, tipi maski mawe. Ito mas mangwe yama. All the maski men. O como wilni. Dala ko ngala na tagi jiwele Ameriki do jiwele komo. Aku de wo lukadi. Hibe njandi, hibe comedy. Kaina be wo ko we. Be ida Aku nengi hala. kala mo mi jombi dirta wona ka social media do. Itande Pai kusare. min jombu gol sudo ndira on ta Allah tawna. Kala mi totti Allah. Kala mi jomba tara ko sudo to ta Allah holli dire nganna e la karam fala. No, ko da go wonde wadde mi yahay woni mi présento yo da si Allah jabi. Est ce que ndeng heja yang ayi mo taw? Mi ko semaine passée me way no ndiri. Andi ko so be inda ko ngira fam maka. Rudy, send the address to Kota Mamadou. Andi yimbe be America wadi Na? Andi ko ni yimbe be do wadi mi. Oh. Asi budi mabbe dinde ko benta ko love you baby. I love you babe. Fabe. Dile ko no. Aku de yalla. Jaja. Aku de. Na de. Ay nabi to mu love you. Andi manantanga me. Sa. Ana tamme ko utte dampe andude nganda ko ni love you. Sai ni nene ma love you sibe yo tali manyike de ngani. Ninga ala budi. I love you. Me do ay tu ma ko telephone yo data bi kamangana to na love you mom. Love you dad. Ko ba ma ko baby. Na? Ko ba ma ko ndirta. Love you dad. Love you. Daddy. Dad ko baba ne. Hey, dad ko baba. I love you, dad. Okay. Allah. Pai kusara mi. Allah ati. Iti address on yimbe be nganda mo tano kase jama on ya John Kamato. Okay, 134-14 Gaibro Boulevard, Queens, Jamaica. Jamaica. Queens, Jamaica. Aja Sheriff, mi mado. Ola manaju de kono be okila informo ida osinda oya. Kere. Mi da bildi oko. Saba mo mi jomba tar mo defu de chicken mo yaro defa na langerto pita kataba. Undo no ena nemme dande ngi da ko metika. Simi bomba la bado esika ko bego ko ami woni hal. Ete anda. Ela bomba la. Pai kusara wana ila jalere akude yalla. Merci. Love you sister. I love you too, baby. You are a baby. You my baby, yeah. Thank you. You my little brother. You my baby. I love you. Okay, bye. Take care. Honey. Oh, ayong avocat noir jabani olika. Avocat noir ko kanko ni nyot so nyot itungore. Avocat noir fala intampinde. O fala intampingo. Andi fala mentampinde ka. Me penye tegui no Joni yandi penye de la nima dina Joni ko brosugol dumbuya ko brosugol inete Joni yangi lando yana do mi nyojali yangali made wallahi mi yangali ma bobla ba akundala mi telephone jidi ndino kaya sigude ko kanka miwi anda buri udo kanka mi nami kapere de 14h nami kapere 14h ndo andi fi magwe ina ninde
Abota mi euro himbe ben fotao. Donc komi avocat noir mi ari hande kadi ka pay kun sare ka page makko hande mi ari kadi wo ko weli ko wuli partage non kadi son ƴawali mi wolata innu yoɓe ƴaw pay kun sare ɓe partage maɗo mi wolata fus yoɓe ƴaw ɓe partage ha 2000 ɗo en fuɗɗade wolde maɗo mi yiya oyta yew jama sa ɓe ɗaɓɓitete avocat noir yimɓe ɓe landitila wo konno wullanɗade balɗe wo fi on ɗum tiya pleere fi honɗo mi wullani de balɗe ko ngaygu ko pullo aña kon lagine ko ɗum wullinilam na fi wonde makko goɗɗum sadi mi walino ñande go nde ñande jemma ɗo mi ronkuɗanago lan wulla quoi tawi mi ñamali ñallal ɓernande no musude lan joni ma mi wulla mone ko woni ka ɓernanden kon yalta quoi a faami kati haɗi serike trop ko ɓe wone wadde présidentiel ludalen ko e tentini enen fulɓe men lagine hari mettitilan ha mi anda on sadi yandi sila lagine ninu hanno dumbuya hanno nino dumbinola hanno nino sokinola kati lan wawi dara gora mi se bulannomo lagine yandi kon fetuɗo comme sosojo ñawdaɗo ko ɗum sadi ko goɗɗum waɗuma no fus waɗalan ko ɓe ngaygu ko wona waɗede ɓiɗɗo pullo kon lagine sadi ta joɗike quoi a mijoto an hay appétit a defa a yahi ñama a wawata fus ko ndiyan tun yarata quoi hara sadi yandi tun so goɗɗum no sonjude wonkima e ɓernde ma hara aduna law fo no jooɗi no reeni ko ngaygu hara leñol ma ngol no aña yandi ala ko musi ɓuri ɗum ka ayɗi fattuji ɗi avocat noir yahi prépare bagage mum on haɓɓi peesi piri photoji wi destination lagine mais yaanima ari lan ka aéroport goɗɗo noddi lan staff dumbuya o yandi minni on dumbuya ko paykun an ko peti on anda hay fus mo kirɗala wait yuɗa annu minni dumbuya ko peti on anda hay fus c'est un petit ivronné e français ko ɗum ɓe nata un petit ivronné yo yaw mi anda simo mari dictionnaire ka kanni o uddi taw janga c'est un petit ivronné yo yaw janga ko on ɗum firi e français mi hewto ha ka aéroport goɗɗo e maɓɓe noddilan ton woni wo ta arde ɗo sa ari ɗo ɓe birdi note yandi ɓe susatalan fewɗo ɗo komin woni wadde cauchemar dumbuya wala ɗanade hakkunden Allah so yimmike ko min o yata so joɗike ko min o yata gila mi yalti ɗo mini présidentiel ludala ya prêta serment ambassade Dakar e Guinée Dakar o dumbuya wala ɗanade wallahi billah wala ɗanade o fima cigarette ha o ronka ɗanagol wo sila lagine nuni wo nangayla yandi ko ɗon tumɓe gaynata s'il était là je vais l'arrêter ar Italie ɗo arrêtala siko abibemma je vais l'arrêter ko ɗum tumɓe gaynata lagine ar yawgol viola himɓe arrêta ɓe naɗa ɓe kaso ko ɓe waɗa hande ɓe waɗa jango joni la arde ɗo dossier ji maɓɓe ɗin no teddi e lan hiwrota o kala musidɗo fulɓe kala ka ɓe wontire nder aduna lan fof e guinemɓe ɓen fof kadi ƴettude Conakry rewirgol kankan ha zéro kure lan hiwro guinen fof woni pullo woni honɗum woni jaabere woni kappe woni nete yo ande ko pulle nete jaabere soso ko nete maninka ko kappe forestier ko honɗum ko ƴakkoji ko ɗin rasji nayi marɗen lagine jaabere nete kappe e ƴakkoji ɗi noon ko forestier ɓeynete ƴakkoji jaabere on ko nen fulɓe ɓen kappeje ɗen ko maninka ɓen nete ko soso yandi nete sa ƴetti a jiiɓi a waɗi ndiyan jiiɓi a ñaa yara e ndiyan nete ɗen poɗɗe ɗen si yalti waɗa ojji ni kadi si yalti una waɗa e maaro e ñiiri kala ko falɗa awa soso ɓen nanguɗo ɓe o ko juuɓi jiiɓa ɓe wa salade wa piya salade ko ɗum minniri ɓe neteje ko nete ka gonga woli woɓe ala ton on faami joni en feƴƴude ɗon entre parenthèse o déclaration ko ɗi bandiji wona ennude wo Rio Tinto firmi contrat mo 15 millions de dollars he na million de 15 milliards de dollars milliards de dollars heñi 15 milliards de dollars pay kon sare hakkunen Allah ko penta penale ko birdi ko publicité ni ko penta penale TV5 monde
o be ko be yobu comédia ko yobete dum anda dum ko business be jetta e 500,000 euros ma dollar be jetta be yoba media be na yalte wolo ndu les plus corrompus de la planète aujourd'hui c'est les médias feno déstabilise au pays et lady hande ko media la jonnude on do exemple gente moƴƴa ful musibe fulbe be gente moƴƴa partager kadi ka page pay kusare partager la jonnude on do exemple frappant on président russe be ben o créé une télévision do fi combatugol France 24 on télévision non ko RTL inete bayno di o guerre ko wone wadde Ukraine e russe be ni image ko be hollata ko France 24 TV5 Monde fo ko fenande nembe wone wolde mais radio télévision russe be ben Putin on RTL ko gonga kan wolete ko honno be wadi be ya Union européenne be nodi député be fo Union européenne be Bruxelles be ni be vote loi gente de minion démocratie ça n'existe pas au monde de utabe partage ana ya do rondo da renseignement avocat yimbe be wo goddu no waddi e be ala golle yo be abe dabba golle dumbu ya wo konde be jadi be yaltani leydi de bulo ka passeport am bindi mo nami Guinée kero anda Macky Sall kere ko Macky Sall na be mako mo way bloquer de passeport ma yo be jango ko windi ka dernière page passeport ma convention jidi ko windi ton ko be jango ya mini andi be janga ko bandiji lamien bandiru mawdo rendu wi lamu pay koy kadi ariba koy pay koy non no kirdala Allah yimbe ben no partage de bientôt 2000 partage ce soir yo be partage la inu de do kala inano be wobe no dino lando adana la vocal ka WhatsApp pay kun sare on habi dum goddo non no dilando hakkunde ala mi donc no min yo donc na makos no do golando ino ka mi pay kun sare si me habi mini nyande no dite dans la fili da dungo yandi ko be nata soso mini mi sebula nota ma direct taw no dan do lando gol si mi abidi pay kun sare si mi wonde Pierre si wonde Paul du na golle mo ndara on hande ndara on jango kaida koy pulo mini ka kuida koy pulo na figi o koy uko tun ko ndarabe no way wase gerto gali fi labino wole na ngal dogu singal dare ke nara maydene batike. Ok, anda volante men fite le puccino, on y va. Voilà, mi explica très bien exemple. On y do bati Union européenne o guerre ko one wadde do entre la Russie et Ukraine. Bay non joni France 24 TV5 Monde a télévision jaduna l'enfo ko penande tu hollata. Yo andi Putin udduto no do télévision inete do RTL. On télévision makono kanko tigiri o inni wo kala mo wolata gonga wo sa yaltike on télévision a woli fenande a yobay $10,000 amende. Télévision makon c'est la plus sûre au monde. No ine Russia Today konon télévision inete. Son fala nargol vraie information on y a un clic on ka Google window TV Russia Today. Don fenande ala pati o créé on télévision on di journaliste ben on y o télévision do ko en wolo gonga kala do fake news wo woli do o yobay $10,000 journaliste ben andi fenande ala don. Beno bati joni o guerre fudi kedo be holla image be na o Ukraine bombardi 300 chars de combat russe be wari 700 russe ni foko birdi ko no Union européenne wadi gente partager ko dum minata minni yo hala giselu dalen immo jokke mo lamo gente très bien o exemple lo ko no be wadi di bandi Union européenne di yai di convoquer réunion be yai ka parlement Union européenne be jodi be voti loi gente de partager be voti loi wo ender Union européenne on fop hay goto mara droit ndargol on télévision hakune mo ala ko dum woni démocratie be yai be voti loi Union européenne do was hay goto mara droit ndargol télévision russe be RTL e voti on loi feji 475 si 157 voti non on fami ko innu gol joni te kala télévision wola no be gonga o on télévision ala ok ay non du fekki joni mi jonna o exemple malien be bati gouvernement malien Assimi Goïta e colonel o hono inete Maïga ati be Assimi Goïta e Maïga bati be ni do be voti loi Mali wo France 24 doit ka jouer de RFI et BBC doit ka jouer de Mali ande kadi
be radi France 24 be radi BBC ko honno français ben woni on nani ko Macron woli ko ne wodu na démocratie interdit la liberté d'expression c'est la dictature politique be porto be no futi no yavi africain hakune mo alla union européenne be joda be voto loi wo ay goto doanda ara gor RTL télévision risbe ben donc où est la honto woni liberté d'expression si beni liberté d'expression ko honno ko ya wolu kala ko falda joni non be wadi loi Europe do be interdisi goddo yo ndaru télévision Mali be ben kadi ay voti même loi Mali ini France 24 et RFI et BBC ala doit ka wongol ka sol malien be yalti do démocratie ala Mali ko coup d'état wada Mali ko ni eni fo ko penta penale ko du non mi wone on jonnugol o exemple ko Doumbouya ini do wo Rio Tinto signani be un contrat de 15 milliards de dollars ko penta penale ko penale hakune ala ko penale onyo jangen mi ara kadi mi explica no détail din fo bati fendo do himo e difficulté CEDEAO no serudemo ibe serude be ni ha Kamir ko dum yonde fi on dum be hebe libide galle président Alaji Cellou Dalein de do balde do ko mineta ono fulbe wanda politique yo ekito ko be hebe libi galle président Alaji Cellou Dalein bati be ronki joni gila Cellou Dalein ala lagina joni ibe andi Cellou Dalein hebi puissance hebi dole ha mai fendo do président Alaji Cellou Dalein no seri be ha mai be yayno joni be formi o plan no libogol de galle si be libino de galle do hibe sikude himbe IFDG be sympathisant be IFDG be imoto be ya be wada grève si be wadi no grève gente moja partage o video bati mimi mi borta be fotu bado la di politique pour ibe si bati be ari no be libi de galle président Alaji Cellou Dalein partage kadi abonné ka page partage bari be libi de galle hibe sikude no partisan be go IFDG be imoto no be wada manifestation gente de moja politikon si be mino be wadi manifestation be nada himbe ben infiltre nder ton goddo fella sori yo ka koyngal si fella ma koyngal ngal ka finkari din ka koyde be na non joni be jetta be wada do en hora Alaji Cellou Dalein ko dum be organise no be na joni ko Cellou Dalein invite himbe ben yo be yaw ben yetta pinkari be fella sori be ben awa be yetta no on plainte don be jonna Charles White no joni convoque président Alaji Cellou Dalein yo présente la Guinée ka tribunal be nangi goddo go felludo sorijo ono ya joni be yoba on budi be na ya ofena be no joki Cellou Dalein hakunen Allah tagudolam partage o video hika wallahi billahi taala si pullo wona le président la Guinée Cellou Dalein hakunen Allah en sunna la Guinée ha suma en sunna la Guinée ha hitangen dano ha zero kure hika nafigi agala la ni birdi on la ni joni on fami du bandiro non joni o jaka ko bandi en iwi lamu bandi de ari lamu on fami bandi en iwi bandi de ari lamu ko dum woni Doumbouya clan makon foko clan bandi be foko be bandi be mi woli kadi so fala yo aro nangala lede porto do siko gorko kanko kadi o jetto avion ara Europe do mi anda joni ko gorko bata wola tumbe na siti o mi faut venir en Guinée min kadi onon kadi ko worbe jette avion ara Europe do ndaro si men peng si mi brosata be habe brosito ko dum tumbe ma torto la Guinée ayalta do wola gonga tumbe na siti o mi faut prendre l'avion pour venir en Guinée vous aussi si vous êtes homme là prenez Air France vous venez en France ou en Europe ici afami donc be yalti do ko de beni wo be signé au contrat 15 milliards de dollars pay kun sare fo ko penta penale o journaliste be wolo dum RFI TV5 ko be yoba be jento me explica na fulbe be moja bati fulbe men no i wobe go famata politique be fandi hakil les plus corrompus du monde aujourd'hui ko be média be c'est les plus corrompus so manditi ke do mi jonna wa exemple bati élection Alpha Condé on wadi do 3e mandat on yegiti ko Lamine Girassi woluno ka télévision ko wo Macron signi reconnaissé victoire Alpha Condé après Macron yaltini ko fenade yo manditi no dun ka yes gente moja yo manditi no dun fa dum fo ko manipule ko dum be nata français manipulation médiatique média ko manipulation média afami dum ko business
Jacques hono enete Alain Focar ko hono woni golle mako. Alain Focar c'est un journaliste qui appartient au gouvernement français. Alain Focar ko dum woni golle mako. Ko be yettu mbudi be jonnamo 100 000 euros 200 000 euros. O ya o déplace o ya en Afrique o wola question ji o wade pièges o déstabiliser o dumano wade ni gouvernement français on. Ko media, ko mafia. On famille. Awa ko dumbuya ko be jetti di mbudi be yabe joni e do patti be andi be koinsini ka fuderde be nano do kadi Nations Unies addi o koribe 700 millions de dollars haybe janga be anda ko ndum woni Nations Unies be anda hono mbudi yettirte transaction international be anda dum ko ndum firi Nations ko be yaltuno do be jetto e Porto e France do Porto e Tuni koy be ari be wadi be ka micro ay de bon Ndanyande hay debon ndaru video ndanyande debon ko wola no ay mo diwnude debon ko fenay noko wo Banque mondiale débloqué 700 millions de dollars ndare video ndare salon bandi gini fo jodi di ndare ndirini di wadi ni taw akay di huli wadi ndirtini debon ya ndaro video jidi avocat noir komi woni FBI lagine mini mi penya na be ha mi borta be tuba Sandari on video o debo nyande arno nde nyande mo wolude ka micro pay kunsare hakkunde ngalla debo gollo Nations Unies wata de chonchi sinwa ya jode conférence micro din chonchi ledo porto do ko 3,50 € jipuyete jamais de la vie faut ko fenande on debo watino do nyande mo watti linet on ko France do be déplacer be nabi be lagine yandi ko hondu woni ka hakil mabbe si porto si bale joyi porto yo hulay ko dum Alpha Condé ko lamino do hari mo jogino garde korjo portojo ko dum o holbina eno soribe men lagine wayna he Alpha Condé garde avec un blanc sori lagine ko hari no huli battagol ko system m'explica on woni moja no famiro ko system yandi bale susata porto min tigiri ko wonno lagine la sikude no porto ko malaika ko mari do me andi porto ko fu be wara e lebbi tati be loto tako lebbi nay arabe be loto tako afami donc ko dum be adata Alpha Condé ko on system kadi waduno be ni woko porto jo woni gardugam kaw yari o porto jo no biokimo ni bale susata dum ko dum kadi de do balle do RPG raka arc-en-ciel wadi ka sorien be yaybe yobi porto be tunu be France do watti cravate be yaybe jodi ka siège RPG arc-en-ciel wo ben ko Nations Unies he be no yawi hakil africain be andano internet no wodi joni si ben ko Nations Unies yo be jonno numéro badge mabbe on numéro badge sa tapini nde on tigino yalta kala gollo be Nations Unies wo no mari immatriculation badge sa tapi do tun duma wa yai ka Google a tapi inde mako nden yalta date de naissance mako yalta ko leydi hombo wi ko golle on do wane wade ko dum be addi do de do balle do be yai France do be ram be hocco yimbe walo be taraw be watti be cravate be wadi be parfum be wo ben yayi hiwragol ka siège Alpha Condé dum foko hulbingol himbe IFDG be ina ko ni hay Nations Unies no wonani be fiyo be président do candidat ko fenande e ara no joni ka 15 milliards de dollars o contrat ko benata do Rio Tinto signi 15 milliards de dollars be ya école hande be janga hande be anda fusande endera duna la fop coup d'état wadata ke lady atina be légitime ka pouvoir coup d'état wadata ke lady go imo yetta 15 milliards de dollars ara signa contrat na goddo votama be no sukude ngala hakile ya école ara gol wala dum 15 milliards de dollars dum foko fenande bati mbudi ala lagine mi ala ni non ko phobie to woni circle gol lagine mbudi ala lagine de kalbira ngala fendo do ko kalbiran ko arata lagine ko Côte d'Ivoire wata dumbuya watara wella on yai ko woni arde ko hay son heñaki ka be tigiri be gara auto jama bede si be mari non ciofe ko remplissata 500 litres de carburant par jour yo be ciofu nder to be wada be hebina auto jene fo be dogina afanke bude noarde hayne bata carburant la ni lagine haybe fara do kadi programme no be dira carburant 15,000 à 14,500 be anda on no be wadirta hibe panikini ha mai ndari pharaon ko pharaon nyamino data mo jona na dumbuya ko pharaon d'Égypte no ko pharaon d'Égypte
ndari joni simo yaade nyahara sori be no joki mo anna inai wobe no yutiri bawo no jogi pinkani si population hidama o anda loi mi halani mo anda ko enete démocratie minu no modo wata 2 ans de transition minu so fala yo adu deftere ay mudoto Mali Bamako ko kambe wone jejude communauté internationale on fe ndodo eni fi alla wadana men duubi didi fi alla communauté internationale ni be sali e wadana men 18 mois communauté internationale wo be sali ko Mali wone jejude joni wo fi alla wadana men hitande Mali non e lagine ko hombo mari situation ko dum minayno be profite de compare problème la Guinée et Mali minibe il faut pas confondre la vitesse et la précipitation ko français Mali oy no kabri kiltire hein oy Guinée be remo ko nyamina Mali ko dum no kadi be falano joni minima ko bandibe ko dum be falano darugol situation Malion si don feje jammo jere kambe kadi be na o joni ko dum be retardi wolugol non date transition ha fendo do joni non be yi joni sedia o joni be ultimato lan wolande kala o lan wolude do kadi ka pasma do kala inu don Alpha Condé no wuri lagine o yo hollan Alpha Condé wade video mo 5 minutes jonna mo 1000 euro 1000 euro mi yetta mi jonna on tigi mi nabay di hay juude ma pay kunsare wo seyno jonna on tigi kala holu don Alpha Condé no wuri lagine o je lui donne 1000 euros cash billahi mi yetta di kali mi nabane e inde ma yetta no down tigi jonna video mo 5 minutes Alpha Condé no wolude harako physique ma ko himo wuri on tigi je mets tout le monde à défi Alpha Condé ala la Guinée hande wala la Guinée jango kala mo hola ki woyo addu video mo 5 minutes o holla la Alpha Condé dari don no wolude mi joni mo 1000 euros mi yetta mi nodda pay kun sare min yaw jonnamo atis ko video montage la wandi abokanwa way mi wolani dum dumbuya simo holi hore mako yo yalting Alpha Condé wola pour 5 minutes harako Alpha Condé tigiri nako be nata do o wi Dubai o yari kiba wo Alpha Condé yari joni kiba sine boy do joni nana kadi o yuti Turki we dumbuya no kirdala pay kun ko anda politique no ki do e birdi himo yurmala min tigiri la hore no yurmala mais dumbuya no yurmala buri aduna la fop on fami donc tan terto 15 milliards de dollars e TV5 woli foko penta penale goddo wawata ƴettude mbuudi bayer de fond wawata ƴettude mbuudi hande ya lagine jona Guinée mbuudi dumbuya e mbuudi na élection be gagni hibe hide kadi haybe ala expérience gouvernugol ndari wo ko président de la république ndari be no dari no ama musique congolais kanko e ndu redu makko haro ala no redu on redu ndu yalti joni laamu no foti de pay kun sare laamu no foti na dumbuya hebi redu joni dumbuya ari redu nun ko mur hari ko ventre plat joni ayi gi ama maccu gi no ama redu nun jufino wa balonsi wasiendu nada may balon on fami fendo do président la giselu dale no dérange de be ko dumbe yebe lanci de galle mi arata do e wolugol détail de mais mardo hakkilo fami ko woni wolde ko hika be hidi be hida ngulamo yettete haybe na président seludalen jabe do ko minata do président seludalen ko satti wota be hewto la Guinée fewndo do few mi organise de o kadi minni diaspora fo ya organizo do tem président la Guinée seludalen ka ambassade Guinée à Dakar be prêta serment gila mi woli dum hakkune Allah si dumbuya jodike ko mingo inata fulakeme lana yerela fulakeme natre la Guinée wosi mi wonno la Guinée ni wo nanga eno la ko dum tumbe gaynata so imi ke joni ko dum oyata ako article 23 ko mi woli ko charte de la bonne gouvernance ka CEDEAO be rado mo wabari rubeta molamu ko article 23 wona ide ni ka télévision o bina télévision o ya tout article 23 de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO c'est le président la giselu dale no tampini be ko dumbe yebe bonni de galle ko mone hibandi be wata wonde lamu si embargo no arde la Guinée avion yata la Guinée bateau yata la Guinée mbodi transaction fo bloqué ko ndo dumbu ya wata population si wela ma yaltata pirondire terte porto ben no calculimo yo andi o hersino Alassane Ouattara ka e président Gane on e no jode hari no abimo ko rumbe joni mo ultimatum le 25 avril
mi jona onda kadi exemple inugolo minio Alpha Condé ala la Guinée hande wala la Guinée jango gente o exemple do on yi communication CEDEAO e vendredi do le 25 bati be woli be ni du sanction gidi Guinée Conakry be jonimo ultimatum gente français on ko porto be wolta ko be jonimo ultimatum jusqu'à le 25 avril mais himbe gona nata français moja be nana e mebe fa mata hondum firi be ni kadi be joni militaire be Burkina be woye be accutu président ancien président Burkina be dans l'immédiat. Est-ce que on nani français be no wola don CEDEAO no wola o Alpha Condé on to woni on nani du no wola akuna mo alla on nani be wola du de nyande be ni vendredi do wo Alpha Condé kadi no Dubai mo nyamdade wo Alpha Condé yari kiba on nani no wole on nani be wola na Dumbuya accutu Alpha Condé dans l'immédiat. Na président Roch Kabouré be ni wo acquitté dans l'immédiat président Burkina e woli kade fi Malion on nani be wola don fi Alpha Condé ko Dumbuya ko na ultimatum be jonimo awakala mardo hakilo fami o message don wobe non yandi nanata français ko dum woni Alpha Condé ala la Guinée hande Alpha Condé ala Dubai jango Alpha Condé ala faditi jango kiba fala do mi wada 1000 euros yo hollan Alpha Condé no dari 5 minutes tout hara ko Alpha Condé tigri dagi no wolde hara naadi video montage vocal yi ko be watta be nanga kari be akita kari be nawo ko Alpha Condé o do akiti he foko birdi foko penta penale be la position ni ko be organiser do kadi yawgol ka pale do o le 22 mars dum foko birdi Dumbuya no wala na me réconciliation ko hondu woni réconciliation ko guerre civile wadi la Guinée ka wala fi réconciliation ko Côte d'Ivoire wolante fi réconciliation la Guinée guerre civile wadi enen himbe ben ko landi ko justice la vraie justice himbe warabe gila 2010 ko Alpha Condé ari lamu ha hande ha 28 septembre fo ko dum himbe ben landi la vraie justice réconciliation. Dumbuya n'est pas président de la République pour venir réconcilier les Guinéens, c'est pas son travail. Na golle mako hande na golle mako jango foko penta penale birdi ko dum no diri bintalari kadi no yaado ena bobo ruan Dumbuya bobo ruan ngarian ko gonga mako ha fetu do ena tanjuri no hadi ko kaccu yobe jonnu mo jawdi mako ndi o nyama yobe soda mo galle am fami foko penade ko adugol bintalari do ena ay fulbe ben no jokimo foko montage mais be anda seludalen ko jangudo o golli e bureau la Guinée plus de 20 ans 30 ans di bandiji do ko ono tan Alpha Condé Dumbuya be himbe warete no be koza fo Dumbuya e no tawa e dum fop ko kanko na bay no koy pay koy tombe tortira fulbe be la mari preuve jidi mayentu joni seda mayentu président seludalen no série be fendo do hamay no série be ko dumbe moni hande be yaybe libiden galle na fi fus fi population yaltu revolta himbe IFDG be mini fulbe ben yo hebu hakil be ari be libi galle président seludalen be radike moy galle si président seludalen lami ke wata wadde diction do tout refaire o ata ino dugol portobe mena be wadu don tout refaire hara fo ara e tira photo ndara dun ta moni on ta bonno bernde foko politique ko dum benata en français la politique de provocation ko dum benata en français la politique de provocation tawnati on birdi tertemo ko dum woni problème la Guinée hande ya gol liba galle président la seludalen Guinée fo no wela hande fo no wela wobbe waday do gilaw lami wobbe waday jonte didi hara defali jodinali wurere woni soso woni maninka woni fulbe go yo andi no enen fulbe men ko satti en wa hebude ko nyame ati yo andi kala pullo wondo la Guinée o so ala siddo mako Angola ara goddo no Amerique goddo no Belgique goddo no France ene yen wawi jonirnirgol seeda soso be no honno be wadirta de kapeje de honno be wadirta njande koro arta ande kadi la Guinée ko be tapata honno be watta ay so henyaki ko woni arde ko no arde si kalbiran lo landi joni la Guinée auto wawata circulude kalbiran ala kankan ala sigiri ala kindia na haray kumbandiki tamonambe fo o 15 milliards de dollars fo ko fenande ko be jodi no do be ni wo Nations Banque mondiale no jonnobe 700 millions de dollars ko fenande Banque mondiale jonata goddo 700 millions de dollars
goddo votanali ma hande votanali ma jango min ma be janga c'est des analphabètes regroupés à Sékou Touré be foko c'est des analphabètes regroupés à Sékou Touré. Nations Unies Banque mondiale yetta 700 millions de dollars jonne na goddo votama ha yawda ka internet hande sandari président de la République de Guinée Google ay Doumbouya yaltata wona o président be yetta 15 milliards de dollars be yabe signa contrat be jonnamo foko penta penale foko fenande wakita ngula mo doga o ya Sierra Leone ma Liberia si wadi rali no hakune alla yendo yalla ko rem balle kella mare o video ka pass pay kun sare hande daton kadi maron ko be wadi Samuel Dokon Liberia wallahi billahi tallahi kanko yandi on dumbe watatamo be yi fure on no wali ka lady be tourna hore ne himbe mena tiru photo mako be tourna ni hara be tournude hore mako ne e ko sikuno ko wa mako ala mare o video partager mo garder mo très bien souvenir maron kadi daton hande ka pass pay kun sare so wadali ko jama on faala ko defte den hudibe fop ko dum woni be dairon kadi hudibe fop voilà sewi don kadi pay kun sare ko wonno wolude do ko o fibe mawbe futa pati mawbe men futa kadi be wakili fendo do be jokkude torande Allah ne moƴƴa non kadi ni falaka wolugol inde goddo e mabbe noddudo lando joni communauté do yon udditambe kado kanyot mawbe ben do be wakili ke joni be fami piji ko be famano joni ko en wakilo do mobi tambudi do ko nabane mawbe futa jalobe ko be wone jodade ko be jangana en be jangana président la gi seludalen fi o tungulamu enen kadi ko en ittudo mo be hay siti do en dollar de dollar kala ko hebi wo yen wawi mo butegol nabane mawbe ben futa be nyama be yara ndiyan be yara ji siko nagi hirse be nyama kambe kadi tan wadi ndirgal na figiagal on fami ko dum mi falano ma wolande yetto initiative do sérieux mobe mbudi nabane mawbe men futa jalo mawbe juombe jodi be fendo do kambe kadi be heba ko nyama pay kun sare hala ndirane gonga sa yai lotagol ko ya bubu sa bubu ala lotaki sanati ndiya lotagol ko ya bubu sanati ndiya ina lototo abubali hara natale ndiyanda wala ndirane gonga be mo be futa en wata inugo be jodo be jangana e alqurana fi président seludalen patina hendu be nyamata kambe kadi be nyamay wobbe mabbe no mari be famille mais si en wadi o cotisation do en nabani be ndi mbudi wono be ngule mabbe ben kadi aray defa fo nyama wobbe go jetta miranji go nabaka sudu ka famille mum kono duwaden wadirde ko jonni ndir njude wawda dugol diyan o adda wawda dugol pake sukar o adda he mardo banana o adda mardo funya o adda ko don duwaden wadirde naynugol tun jode mabbe futa no jodi do be ala wadande fus président seludale hundo ko sitagama ko nyamu hundo ko sitagama ko nyamu hay sigo mbobojo so wawata wolude o nyama ka si mbobojo ni wolata o nyamata sadali joni mbobojo nyira sa wadali attention ayna nyiri o wala nyiri ni o na nyiri afami redu sitagama nyama hundo ko so uditama ko nyamu donc o movi ndir do okorembe mawbe ko be nyama be jokken suma e kadi noarde be jokatorane allande be jettira dum série tan décourageo hakkunen Allah tagudolan si cellula ma ki lagine hika wallahi billahi si be no fala en sunnu lagine en sunna lagine asunito nafigi yaga ngala ni joni be holli en do ko be yebe kadi be libi suudu président seludalen do fulbe marbe hakil fo on yika ko ha do anyata goddo aradike goddo ka galle mako kaydiji déposama ka justice justice wona fu kadi yaani ba gadi galle mako de mo yatini ma suudu nadete pale no dun no wodi dun no wodi yandi komi yaltuno do mini le 28 février do ko président seludalen hebuno chance don ka galle mako don ko wargol mako be falano ko wargol président seludalen be falano le 28 mi woli dum mi woli me himbe buy holaki hakkune Allah tagudolan pay kun sare wallahi billahi tallahi si be tawno de nyande président seludalen dixino si goddo e mabbe fella tawno président laji seludalen ta lawkoran kom dabbata hari be prépari fop il faut éliminer seludalen ati ko seludalen woni be tampingol fi lamungu sidia hibandi sidia no wa bandi Guinée
sa yetti mbudi a jonni sidi a jonni mo 50 milliards de francs guiné sidi ay wa la guiné yawone a Côte d'Ivoire wande sidi ala hajo ko so sa jonni do mo mbudi joni sidi ay wa la guiné mais wondo be dérange de fewno do ko alaji sellu dale ati be andi do si election yahama ko kanko d'ailleurs election yahetake ko gagni ko yo réclame mi woli luwaji din fop enen kadi mouvement on mi créé mouvement ko immo darede jodode huude fo sina sellu dale siko mayde watta lagine hikka yobe wari enen fulbe be fop si be wari en fo yobe jo lamo lagine hanyande be fala mais sen jodi kenen fulbe do jante moja de partage o video jante moja enen fulbe sen jodi ke do wonugol komobe ha be jodi ke moja e lamu hakkune alla tagudo lam bido pullo fo do gay lagine yawona Senegal ido no be desidi goy hibe desidi dun do beni wo fi pullo lan wole taki ande kadi lagine ko alfa konde wawano ko kambe wo ibe waydu hibe desidi dun do si fi pullo wole taki lagine hande kadi donc en immodarode jokindire juude tabiten ko fala den ko ha hende no enen kadi juude yawre den fe illimito en wawata supportude hadu hande kadi hidanan karan ko dayna diri ko haka jimbal sa holli goddo ko afala ka gere be jetti alaji sellu dalen be ceppini mo avion be yobi himbe iwgol Afrique du Sud ara fella ka to almako be waramo on yidi photoji be adi goddo specialist jo woyo fellumo ka auto almako wara sellu dalen be jetti passeport mako be wa empoisonné fi wargol mako hono be woni wada al président alaji sellu dalen hono be woni wada almo be yayi be nangi galle mako den fo e hore résultat ko gagné 2020 ko be soki galle mako den fo be woli résultat ji din be jatti passeport mako dum fo si wadama goddo kadi altinama ka galle mako himo jogi preuve ji din fo justice on ara inna wo kambe nabe compétent fi nyaawgol o tribunal de crevette ko tribunal de crevette ay be organisé ko dum minir tribunal ko tribunal de crevette inete o tribunal de crevette kadi na o Charles White na o space kanko nabe compétent fi nyaawgol kaydiji suudu didi Sidia Touré e Sellu Dale wonabe compétent una penta penale no awa kala ino do justice no lagine no habbi lagine justice o ko fenta penale depuis 1958 hande ha 2022 do justice ala lagine na justice ala lagine tetini no siko apubi do pullo ay bata justice lagine ibande bi do pullo sebi problem lagine ko mo ndir mbudi yobe be nyama anana be do sibe kansima do ko apullo ben vous les Peuls vous avez l'argent il faut appeler ton frère en Belgique ibandi si pullo soka matun en yoba mbudi yalte justice non lagine depuis 1958 ha hande justice wada lagine ha 2022 do jango si marika pazan mino invité fulbe ben fo mera mi wala na be jango mi holla be preuve gidi ko honno be warino jallo teli ko honno be warino jallo teli ko hombo warnomo kadi ko Mfasia Kature warnomo Mfasia Kature ko bawo kambo aron kadi hoduno ko mi e biddo ma kon kadi jangida no école collège ko maliko ineteno maliki dabbu ni bale ono kana ena demuru on fami ko bemma ko wari jallo teli kambwaro min jodi do do lan wolude ben an kadi nadama kambwaro ko ala tun wallibe be mayali ndorton ben an e Lamine Camara wonno do ambassadeur France do Paris do ko kanko e ben an wonno e der kaso goto e der cellule goto be wonno del cellule goto be wonno on fami donc on Mfasia Kature yetti oya jallo teli ko kanko warimo ko kambe warimo be yetta ino ay cigarette on sibe fimi no cigarette be ara ino be danni na ka bandu jallo teli wallahi billahi ka bandu jallo teli be danni na no cigarette on ka bandu jallo teli be danni na no cigarette mego sorry be manika be yetta be danni na ni wallahi billahi jango me ara me explica ngollu hembe be mo labe kadi preuve on fami be hidalien gila dum kala pullo mardo gandalo ko be wadu fo be waramo ko dum be jokirni président Alaji Sellu Dale be andi président Alaji Sellu Dale si itama election ni warama ko hombo yaltata lagine kadi mardo étoile wono président Alaji Sellu Dale hara en perdi e fo hara en perdi ay be RPG me fudi ke landi ranzude okay bere vraiment on fami
donc ko ɗum mi falano wolangol mi acciti on donc ko penta penale Rio Tinto signata contrat e delen kamɓe ƴettuɓe waɗude laamu coup d'état ko penade ko si radio France woli ɗum France 24 ko yoɓa ɗum ko business ko non woniri ko ɗum mi joniri on ɗi exemple je fof joni la yetta fulɓe men fof la yettan kadi Paykun Sare le combat continue recule à la nan voilà ko ɗum ɗum mbiya ni o y a pas de recul nous aussi on va jamais reculer en dumba mo ha e dumbito peñanan mo kadi ha o peñito joni peñol la ni joni ko bros woni Madina en brossanamo ha o brosito ko ɗum woni ton joni la yetta fof le combat continue fof ko fenade fof ko média ni big up la yette o e ñande go voilà musidɓe wonɓe darde on sayɗon weltanama saji ko ƴettuɗon ko daruɗon men haray ɗo yamira kadi partage go vidéo ji ɗin ça continue ça ira jusqu'au bout donc haray no andini ɗon noon média ji guine ɗin déjà ko ɓe wi woka ka RTG ɓe ƴetti gente moƴƴa France 24 TV5 monde ɓe wi ɓe ƴetti information Rio Tinto signe di e état guine on fi 15 milliards de dollars na 15 millions de 15 milliards de dollars awa taɓe fetinge donc si tawi ɗin fuɗɗinno ton e ganda ɗe balɗe ɗo je vous embarrasse je vous love on se retrouve encore bientôt bye bye